तुम्हारा क्वेश्चन है डू यू लूज योर होप एंड स्लटर योर एम टू प्रूव यू फुल्ली वाइज आर अर्थ होची जे डू यू लूज योर होप माने आमे अर्थात आपण आपणकर आशाटाकू हरेले कि बा हराउछंती कि आपणक आशाटाकू आपण निजे हराउछंती कि एंड स्लटर योर एम अर्थात आपणक आकांक्षा को आपणक अभिलाष को आपणक एम को हत्या करती कि आपण आशा को हरेबा आ लक्ष्य को हत्या करती कि आपण कौन पाई ना आपण को जने विज्ञ भाव में प्रमाणित करिया पाई माने ओवर कॉन्फिडेंट हेगिरी अति चालाक कौन पाए जो माने अति चालाक से माने कौन करिवे ना तांके नैराश्यवादी हेबे अति चालाक लोक नैराश्यवादी हेबे आउ कौन हेबे तांकर लक्ष्य को से माने निजे हत्या करिवे किंतु दोष पर ऊपर लादिबे दोष देबे से माने अन्य को निजर आशा को हरेबे नैराश्यवादी हेबे निजर जन्मर लक्ष्य को हरेबे हरेकरी अन्य को निंदा करिवारे लागिबे आउ समालोचना होची तांकर बड़ अस्त्र समालोचना करिवा तांकर धर्म काहा को समालोचना करिवे अन्य को परिस्थिति को समालोचना करिवे परिवेश को समालोचना करिवे अन्य मान को निंदा करिवे समालोचना करिवे किंतु निज विषय रे निजर निज को सुधारिबा विषय रे कदापि चिंता करिवे ना हेले बे निज को सुधारिया पई सर निज को सुधारिबा पई हमकु कोन करिया पड़ी एटा आंसर लिखा है सक्सेस रिवार्ड्स योर वॉइस विथ काउंटलेस बोल्डर्स ruthlessly thrown. You are not broken down by the pinching muck of your own psychosis. केडे सुंदर उत्तरटी लिखा हला से कहउचंदी जे सक्सेस आपन को रिवार्ड भाबरे आसीबो गोटे यात्रा से यात्राटा केमिति थिबो ना जोटे काउंटलेस अर्थ अगणित बोल्डर्स माने पत्थर खंड बा पत्थर एडे एडे पत्थर रथलेसली बात को आम कहीपर यूथलेसली थ्रोन माने निर्दय भाव निर्मम भाव आम उपर फोपड़ा हम सेटा हूँ आमर सक्सेस उल्टा कथाटा कहला अर्थात जेतेबेले भयंकर भाव आमको प्रतिबंधक आसुची बाधा आसुची सेतेले आमे जानिबा आमे सफलता दिग को जाउछंती काउंटलेस बोल्डर्स आसियो एबे कौन आसी जिते सरकार हो जाती सरकार गठित हो जाए सेतले केते जण बाहरी पड़ती केवल समालोचना तीव्र समालोचना करती भयंकर भाव में समालोचना करती हेले सरकार सेटा कौन विफलता ना सफलता सरकार तेणुक यू आर नॉट ब्रोकन डाउन सो डोंट बी ब्रोकन डाउन बाय द पिंचिंग मक्करी डोंट बी ब्रोकन डाउन बाय द पिंचिंग मक माने अटहास्य उपहास अर्थात समालोचक मानकर उपहास अटहास्यटा आम पई पिंचिंग माने बहुत जंत्रणादायक हैला पिंचिंग ऑफ योर ओन साइकोसिस हेले समालोचनाटा जेतेले बाहरु आसु किंतु केबे भितरु आसीबा को दियोनी अर्थात भितरु आसीबा को दियोनी अर्थ निज अन्य माने पागल कि पागल ना समालोचना करिवारे पागल समालोचना करिवारे पागल केवल किछि जण लोक अछंती तांके सकाळु संध्या पर्यंत केवल अन्य को समालोचना ही करिवे तांकर किछि प्रोफेशन ही नाही दे आर क्रिटिक्स दे लाइक क्रिटिसिज्म दे लव क्रिटिसिज्म एंड दे आर प्रोफेशनल क्रिटिक्स तांकर केवल काम होची समालोचना करिवा आमे ताको तो घृणा कले हबनी तांकर प्रोफेशन आमे तांको तो घृणा कले हबनी किंतु सेटा आमको एमिति भाव में प्रभावित न करू दैट शुड नॉट ब्रेक डाउन अस डाउन एंड दैट शुड नॉट बी ए साइकोसिस आवर साइकोसिस से माने तो पागल अर्ध पागल हेले आमे
ସେଇଟାକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପାଗଳାମୀ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଅର୍ଥାତ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଦେ ଡୋଣ୍ଟ କ୍ରିଟିସାଇଜ ଦ କ୍ରିଟିକ, ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ। ଅର୍ଥାତ ଯିଏ ଆମକୁ ପଥର ଫୋପାଡୁଛି ତାକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବା ଆମର ଧର୍ମ ନୁହଁ, ଯିଏ ଆମକୁ ପଥର ଫୋପାଡୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଫୁଲ ପକେଇବା ଆମର ଧର୍ମ। ତେଣୁକରି ମାନସରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ବୋଧ ହୁଏ ମାନସରେ, ଯେ ନିନ୍ଦକ ନିୟର ରାଖିଏ। ଅର୍ଥାତ ନିନ୍ଦୁକ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖ, ମାନେ ନିଜ ଅଗଣାରେ ରଖ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯେତେ ମକରିଆମୁ କରିବେ, ଯେତେ ଅଟହାସ୍ୟ ଉପହାସ୍ୟ କରିବେ, ଆମେ ସେତେ ତଳକୁ ଖସି ପାରିବାନି। କାରଣ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଆମକୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଥିବେ। ତେଣୁକରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନବୀନ ଫିଲୋସଫି କ'ଣ? ନବୀନ ଫିଲୋସଫିଟା କ'ଣ? ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ଶହ ଶହ ଲୋକ ରାତି ପାଇଲେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କେବେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଥର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଗୋଟେ ସନ୍ଥର କ୍ୱାଲିଟି। ତେଣୁକରି ଆମେ ବି ଯଦି ଆମକୁ ସଫଳତା ଦରକାର, ସେଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସିଏ ଆଜି 25 ବର୍ଷ ବା 22 ବର୍ଷ ହେଲା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ଅପରାଜୟ ରାଜନୈତିକ ସନ୍ଥ। ଆମେ କ'ଣ ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା? କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, କିଏ ଯଦି ଆମକୁ 3 ଦିନ କ୍ରିଟିସାଇଜ କଲା, ଆମେ ତାକୁ 10 ଦିନ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଛେ। କିଏ ଯଦି ଆମକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିଲା, ଆମେ ତା ଘରେ ବୋମ୍ ପକେଇବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛେ। ବୋମା ପକେଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛେ। କିଏ ଯଦି ଆମକୁ 2 ପଦ ଗାଳି କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ 10 ପଦ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ସେ 10 ପଦରେ 20 ପଦ, ସେ 10 ପଦରା ପୁଣି 20 ପଦ, ପୁଣି 20 ପଦରେ ଆଉ 40 ପଦ। ଏବେ ଦେଖୁନ ତମେ ଟିଭିରେ, ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ଖାଲି ତର୍କ ବିତର୍କ, ଇଏ ତାକୁ ଗାଳି କରୁଥିବ, ସିଏ ଆଉ ଗାଳି କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଲାଭଟି କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, କୁଲେ ପାଛୁଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ମାନେ କୁଲାଡି ପାଛୁଡା ହବ, ସେ ଭିତରେ କିଛି ଧାନ ନଥିବ, ସବୁ ଅଗାଡି ହିଁ ଅଗାଡି। ଅର୍ଥାତ ଆମେ କୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇ ବା ସମାଲୋଚନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ନିଜର ଆଶାକୁ ନିରାଶାରେ ପରିଣତ, ନୈରାଶ୍ୟବାଦୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କି ଆମର ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷକୁ ଆମେ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ଆମର ଆଶାକୁ, ଆମର ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ପାଗଳାମୀ। ଆମେ ନିଜେ ସାଇକ୍ ହେଇଗଲେ, ମାନେ ଆମେ ସାଇକୋ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ। ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ ମ୍ୟାଡ୍ and we are also a mad person in the world ହେଇଗଲେ। ସେମିତି ନୁହଁ, we need to be different। ନବୀନ ଫିଲୋସଫି, ନ୍ୟୁ ଫିଲୋସଫି, ଇନୋଭେଟିଭ ଫିଲୋସଫି କ'ଣଟା ଏଇଟା? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦିସ୍? ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ସମାଲୋଚନାର ଉତ୍ତର ସମାଲୋଚନା ନୁହଁ, ସମାଲୋଚନାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍ତମ କାମ। ତେଣୁକରି ତମେ ଦେଖିବ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିଭିୟର କ୍ରିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ ସହିତ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟେ କାଉଣ୍ଟଲେସ୍ ବୋଲ୍ଡର୍ସ ଆସୁଛି, ମାନେ ଏଡ଼େ ପଥର ମାଡ଼ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ପଥର ମାନେ କିଏ ଆମକୁ ପଥର ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପଥର ମାଡ଼ ଆସୁଛି, ସେ ପଥର ମାଡ଼ଟାକୁ ଆମେ ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ବି ଭେରି ମଚ୍ ପଜିଟିଭ। ବରଂ ଆମକୁ ଟିକେ ମାଡ଼ ହଉ, ଆମକୁ ଟିକେ ନିନ୍ଦା ହଉ, ଆମକୁ ଟିକେ ଅପମାନ ହଉ, ୱି ସୁଡ୍ ଟଲରେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ୱି ସୁଡ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍, ଆଣ୍ଡ ୱି ସୁଡ୍ ଗୋ ଫର୍ ଏ ସେଲ୍ଫ ରିଭ୍ୟୁ ଅର୍ ୱି ସୁଡ୍ ଗୋ ଫର୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ୍। ସେଇଟା ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ୍କୁ ଯିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମାନେ ଅଟହାସ୍ୟ କରିକିରି ଆମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ସାଇକୋ ପରି, ପାଗଳ ପରି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା ବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଉ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଓକେ, ତାହେଲେ ମାନେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯୋଉଟା ବି କହୁଛି କହୁ, ବଟ୍ ଆମେ ଆମ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସଂସ୍କାର ହିସାବରେ ଆମେ ଆମର ରିଆକ୍ଟ କରିବା କଥା। Yes, that sanskar is given in this book. And that sanskar is given by the saints. Scriptures ରେ ଦିଆ ହେଇଛି, ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଦିଆ ହେଇଛି, ମାନସରେ ଦିଆ ହେଇଛି, ଯେତେ ସବୁ ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ବଟ୍ ଏଇଠି ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କ'ଣ, ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଆମେ ରାଇଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇପାରୁନୁ କାହିଁକି? that is also a very serious question and that is a very vital question. କାହିଁକି ଆମେ ପାଉନି? ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି
we look outside, we don't look inside. अच्छा लुक इनसाइड मैंने आपण कोन कहया चाहूँ माने आमे सबुबले आउटसाइड टाकू देखुचे इनसाइड टाकू देखुने. समथिंग इज वेरी वेरी डीप. आज मते जणे फेसबुक रे कमेंट करथिले. कौन कमेंट करथिले जे जनार्दन बाबू सब किछि गुप्त रे करूछंदी. से कौन करूछंदी किछि कहू ना. गुप्त रे कहउछंदी करूछंदी बहुत कथा किछि लुचौछंदी. एक्चुअली मु किछि लुचौनी बट समथिंग इज वेरी वेरी डीप. समथिंग इज वेरी वेरी डीप. किछि गभीरता भितरे किछि गूढ़ तत्व अछि. किछि गभीर तत्व अछि जो तत्वटा समय आसिला हमें परिप्रकाश करिवा, कर्म रे प्रकाश करिवा. ताकू आगरु तो प्रकाश करिवाटा उचित नुह. कारण मनसा चिंतित कर्म वचसा न प्रकाशयेत अन्य लक्षित कार्यस्य जतः सिद्धि न जायते. अर्थात मन रे गोटे जदि उत्तम भावना अछि, भल भावना अछि, सेटा मध्य ढिन ढिन करी चारियाडे माने चारियाडे हो हल्ला कले हबनी. दैट विल बी स्पॉइल्ड. तेणुक केते उत्तम कार्य थिले मध्य आमे शीघ्र शीघ्र करिवा, किंतु भीतर को देखिवा. वी शुड लुक इनसाइड नॉट आउटसाइड. आर मीनिंग होछि जे आमे सबु बेले गभीरता को स्पर्श करिवा. आमे ऊपर ऊपर भासिकरी हैरान हेबा आ अन्य को हैरान करिया उचित नु. वी शुड लुक डीप. गभीरता कोठी अछि. गभीरता आमर कन्साइंस रे अछि. गभीरता आमर कोर ऑफ द हार्ट रे अछि. गभीरता आमर सोल निकट रे अछि. आमे कोन एते जो जेते जुक्ति तर्क ए सब चालुछि, ए सब जुक्ति तर्क कोन सोल रिलेटेड चालुछि ना. सोल को लिंक लगे लोक करछंदी ना, कोर ऑफ द हार्ट को लगे करछंदी ना, विवेक को लगे करछंदी. सिया को गाली करछि, ये ताऊ गाली करछि. सिया को निंदा करछि, ये ताऊ निंदा करछि. सिया को क्रिटिसाइज करछि, ये ताऊ क्रिटिसाइज. ए सब ही चालिछि. किंतु nobody looks inside. आउ भीतर को देखिया लोक बहुत कम. एबे सारा राज्य किए अच्छे, सारा राज्य एमती के बछा बछा केतरा लोक अच्छा जो मैंने सीएम आमर सीएम परी. दे लुक इनसाइड. से माने भीतर को देखती, गभीरता को देखती. अच्छा भीतर देखिया पे हेला आरो वेस कोन सर? वेडा होची आरो वेडा होची विजडम डा मेडिटेशन बा विजडम. अर्थात लिसनिंग टू योर ओन सोल. When you listen to your own soul, you are going deep and deeper. When you are listening to others, you are listening to outer world. मु कहूनी बाहर को आम शुणवानी ना, बाहर को आम शुणा निश्चित भाव में शुणा. शुणिला परे कोटा ठीक कोटा भूल, कोटा करवा उचित, कोटा न करवा उचित, सेटा वी शुड आस्क आवर इनर वॉइस. तेणुक आम मेडिटेशन करवा उचित. वी शुड लिसन टू आवर ओन सोल. वी शुड लिसन टू आवर इनर वॉइस. ये सब करवा उचित. आम एटा किए करछि अधिकांश आम भितर आम करंतिनी. आमे कौन करंती, ये जो फर्स्ट गोटे क्वेश्चन रा एटा क्लियर करा जायछि जे आमे सबले पत्थर जाक काउंट करछे केते लोक हमकु पत्थर फोपाड़ले. किंतु जे ज्ञानी से सबु जाक पत्थर गोटे दियंती. आ राति रे से पत्थर सबु को व्यवहार करिगिरी से कौन करंती ना आकाशर थिबा चंद्र पाखु गोटे रास्ता तैयार करंती, गोटे ब्रिज तैयार करंती. He collects all the boulders and during the night जेतले समस्ते सोई जानती से सबु पत्थर को निजे सजाड़िकी सी आकाशर माने जह्न पाखक गोटे ब्रिज तैयार करती पृथ्वी. आर अर्थ हूँ जिते सब लोक आम क्रिटिसाइज कले से सबको आम आम डायरी रे इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़िक नोट करी आम आमको कौन करिया रिव्यू करिया, आम आमको चेंज करिया, आम आमको आउरी सॉलिड करिया, स्ट्रॉन्ग इन एक्शन. सेडे आम कौन गभीरता को स्पर्श करिया. एटा केतले ना मेडिटेशन कले हुए बा इंट्रोस्पेक्शन कले हुए बा आमर वॉइस को, आमर इनर वॉइस को आम सुनिले हुए. किंतु एबे आम चारि पाखरे आम कहार ना नेबानी. आम चारि पाखरे हजार हजार लोक अछंती, लक्ष लक्ष लोक अछंती. केते जण कहि परिबे दे एवरी डे दे लिसन टू देयर ओन वॉइस, दे लिसन टू देयर ओन सोल, दे लिसन टू देयर कॉन्शियस. केते जण अछंती ना. ताले माने दीडा ही रास्ता मिलला जोड़ा कि गोटे मेडिटेशन आउ किछि विजडम चर्चा. यस, जेमिति सत्संग करा जाए, प्रतिदिन सत्संग करा जाए, सेमिति हमर स्टडीज रे भी सत्संगटा अछि. जेतेले आमे अटेम्प्ट करूछंती एबे कोन जो माने आईएएस परीक्षा करंती, जो माने मेडिकल रे टॉप होंती, जो माने सब बड़ बड़ परीक्षा पास आउट करंती, दे लिसन टू देयर इनर वॉइस. They listen to their inner voice. They do not do what others do, but they do something different. They do something different. Why?
ବିକଜ ଦେ ଆର୍ ଲିସନିଂ ଟୁ ଦେୟାର ଇନର ଭଏସ୍। ସମସ୍ତେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କସ୍ ଆଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କାରଣ ସମସ୍ତେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଣନ୍ତିନି, ନିଜର ଇନର ଭଏସ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତିନି, ସମସ୍ତେ ୱାର୍ଲଡକୁ ଶୁଣନ୍ତି। ୱାର୍ଲଡକୁ ଶୁଣିଲେ ତ ହେବନି। ୱାର୍ଲଡକୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ପଥର ମାଡ଼ଟା ହିଁ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଥର ମାଡ଼ ଭିତରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଯେ ଗଭୀରତାରେ ଅଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଖାଯିବନି। ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତେଣୁକରି ଫେଲର ହିଁ ଫେଲର ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ନିରାଶ ହିଁ ନିରାଶ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସଫଳତା ସେଇଠି ଅଛି, ଗଭୀରତା ଭିତରେ ଅଛି।